इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3 इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले। इस कोर्स में हम सीख रहे हैं। नाज़रीन, आज का लेसन पिछले लेसन का तसलसल है, यानी ये कंटिन्यूएशन है पिछले लेसन की। इससे पहले वाले लेसन में हमने वुड के बारे में जाना था। अगर आपने वो लेसन नहीं पढ़ा तो उस लेसन को जरूर देखिए, जिसमें हमने वुड के इस्तेमाल के बारे में तफसील से बताया। आज के लेसन में हम वुड हैव के बारे में जानेंगे। वुड हैव क्या चीज है? ये एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब क्या होता है ये हम जानेंगे आने वाले लेसन्स में। लेकिन फिलहाल अभी आपको बस ये पता हो कि ये एक मॉडल वर्ब है जो इस्तेमाल होता है माजी के इरादे जो पूरे ना हुए हों। ठीक है, पास्ट इंटेंशंस यानी माजी के इरादे, दैट वरंट। अब ये वर नॉट है, नॉट का ओ उड़ाकर एन के साथ टी को जोड़ दिया जाता है, तो बोलने वाले इंग्लिश में वारंट बोला जाता है, वर नॉट की बजाय वारंट। पास्ट इंटेंशंस दैट weren't carried out, carried out जो पूरी ना हुई हो। ये एक इडियम है। इडियम्स के बारे में भी हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिए कि ये वुड हैव क्या है। ये माजी के इरादे जो पूरे ना हुए हों उनको जाहिर करने का इंग्लिश वर्ड का एक कम्बिनेशन है, वुड और हैव। अच्छा, इसके अलावा एक और इस्तेमाल फर्जी हालात माजी के, ये देखिए, पास्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। हाइपोथेटिकल कहते हैं फर्जी, यानी जो मफरूजा किया गया हो। पास्ट माजी के, सिचुएशंस हालात, तो फर्जी हालात माजी के। फिर इसका एक और इस्तेमाल होता है माजी की गैर हकीकी मशरूत नतीजा की शिक, यानी रिजल्ट क्लॉज ऑफ अ पास्ट अनरियल कंडीशनल। मतलब यह है, इसका इस्तेमाल एक तो माजी से ताल्लुक रखेगा, लेकिन माजी में ऐसा जुमला जिसमें आपको शर्त नजर आएगी और शर्त के नतीजे में क्या होगा वो भी पता चलेगा। जैसे कहते हैं ना, पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे। इसी के मुताबिक इस तरह के जुमले हम सीखेंगे इसी सबक में। अच्छा, मजीद इस्तेमाल भी होगा इसका, ये भी हम देखेंगे। चलिए जानते हैं तफसील से वुड हैव का इस्तेमाल एक एक करके। ये देखिए, ये है सबसे पहला, पास्ट इंटेंशंस नॉट कैरीड आउट। क्या मतलब? माजी के इरादे जो पूरे ना हुए हों। अब मिसाल देखिए, आई वुड हैव कॉल यू बट आई फॉरगॉट योर नंबर। मतलब क्या है इसका? मैं आपको कॉल करता लेकिन मैं आपका नंबर भूल गया, या भूल गई भी आप कह सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप कहेंगे भूल गई, और अगर आप मेल हैं तो आप कहेंगे भूल गया। तो आई वुड हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें कॉल करता, मैं आपको कॉल करता, बट लेकिन आई, मैं फॉरगॉट, भूल गया, योर नंबर, आपका नंबर यानी फोन नंबर। आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करने के लिए होगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मासी में करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं किया, अक्सर इसकी कोई वजह होती है। ठीक है, तो यही बात हमने इंग्लिश में यहाँ पर बताई है। तो आपने ये याद रखना है, आई वुड हैव कॉल यू, कि मैंने ये किया होता, बट लेकिन क्या हुआ, कोई वजह हो गई, आई फॉरगॉट योर नंबर, कि मैं ये कर लेता लेकिन वजह हो गई। अब वो कर लेते लेकिन कुछ वजह हो गई। असल में दो जुमलों का कम्बिनेशन है, दो जुमलों का मजमुआ है, पहला हिस्सा और फिर दूसरा हिस्सा। चलिए एक और मिसाल देखते हैं इसी के बारे में। ये देखिए, आई वुड हैव कम विद यू बट आई मिस्ड द बस। मतलब यह है, आई वुड हैव कम, मैं आता, विद यू, आपके साथ, बट लेकिन क्या हो गया, आई मिस द बस, मैंने बस मिस कर दी। ये देखिए, ये अब अफसोस कर रहा है कि मैं आपके साथ आता लेकिन इसने बस मिस कर दी। मैं आपके साथ आता लेकिन मेरी बस छूट गई या मिस कर दी। ठीक हो गया? अब देखिए वही चीज पहले जुमले में ये हो जाता लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं आ जाता लेकिन बस मिस हो गई। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। ये देखिए, आई वुड हैव रिप्लाइड। रिप्लाई है जवाब देने की इंग्लिश, लेकिन आई वुड हैव इसके साथ आती है थर्ड फॉर्म, रिप्लाई, REPLY। ये है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, जिसका मतलब है जवाब देना, लेकिन ये रिप्लाइड ये थर्ड फॉर्म है। जब भी हैव आएगा तो उसके साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की। तो आई वुड हैव रिप्लाइड बट माई फोन रेन आउट ऑफ बैटरी। क्या मतलब हुआ? मैं जवाब देता लेकिन मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, या आप ये भी कह सकते हैं डेड हो गई। उर्दू में या हिंदी में तो हम कहेंगे खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ? देखिए, आई वुड हैव रिप्लाइड, मैं जवाब देता। ठीक है, जब अब सिचुएशन ऐसी है
کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں اور ہم کوئی گلا کر رہے ہوں کہ بھئی تم نے جواب کیوں نہیں دیا، اب یہ بولے گا میں جواب دے دیتا لیکن میرے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، ختم ہو گئی. تو اب اس جملے کو بنانے کے لیے ہمیں would have کا استعمال کرنا پڑتا ہے. I would have replied، میں جواب دے دیتا، بٹ لیکن کچھ وجہ ہو گئی، مسئلہ ہو گیا. اور کیا مسئلہ ہوا؟ My phone ran out of battery. اب رننگ آؤٹ جو سا ہے یہ ہے ورب کی پہلی فارم اور یہ بھی ایک ایڈیم ہے. جب دو الفاظ جڑ جائیں تو وہ ایک نیا مطلب بنا لیتے ہیں. ویسے تو رن کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، لیکن رن آؤٹ کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جانا، بقایا نہ بچنا. اور یہ اس کی سیکنڈ فارم رن کی رین، کہ رین آؤٹ ختم ہو گئی. کیا چیز؟ بیٹری فون کی. چلیے ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے I would have helped you but I was stuck at work. اب فرض کیجیے یہ لڑکی ہے اور اسے کوئی گلہ کر رہا ہے کہ بھئی تم نے میری مدد کیوں نہیں کی. اب یہ جواب دے رہی ہے، کہتی ہے I would have helped you، میں آپ کی مدد کرتی. دیکھیے میں آپ کی مدد کرتی، لیکن مسئلہ کیا ہو گیا؟ But I was stuck. Stuck کا مطلب ہوتا ہے پھنس جانا. جیسے آپ کہتے ہیں I was stuck in the traffic. I was stuck at work، کام میں پھنس گئی. تو یہ کہتی ہے میں آپ کی مدد کرتی لیکن میں کام میں پھنس گئی تھی. یہ دیکھیے میں آپ کی مدد کرتی لیکن میں کام میں پھنس گئی تھی. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. would have کا پہلا استعمال. دیکھیے ماضی کا ارادہ آپ نے بتایا کہ یہ ارادہ تھا لیکن not carried out، لیکن یہ پورا نہیں ہوا اور اس کی کوئی وجہ ہو گئی. تو آپ نے ماضی کا ارادہ اور پھر اس کے پورا نہ ہونے کی وجہ، یہ دونوں ایک ہی جملے میں آپ نے بتانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو would have کا استعمال کرنا ہوگا. I would have helped you. I would have eaten. دیکھیے اب میں کھا چکا ہوتا، لیکن I would have eaten more، کہ I would have eaten، eat ہے کھانے کا ورڈ، اور eaten more میں زیادہ کھا چکا ہوتا. But I was full، لیکن میں فل ہو گیا تھا. تو اس طرح سے آپ کوئی بھی جملے بنا سکتے ہیں. اس لیسن کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ پریکٹس کے لیے کچھ ورڈز لگائیں اور اس طرح کے جملے بنائیں، جس سے آپ کے دماغ میں اچھی طرح سے یہ بیٹھ جائے گا کہ اس کا پہلا استعمال کیا ہے، اور اس کی پریکٹس سے آپ اس پر عبور حاصل کر لیں گے، آپ ماسٹر ہو جائیں گے. چلیے اب would have کا دوسرا استعمال دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے would have دوسرا استعمال کیا ہے؟ past hypothetical situations. مطلب کیا ہوا؟ ماضی کی مفروضہ حالات. اب جملہ دیکھیے if I had known you were coming I would have baked a cake. یہ دیکھیے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں ایک کیک بناتی. were coming، اب دیکھیے یہ ایک مفروضہ ہے لیکن ماضی کا، لیکن ہم ایسے کہتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں. دیکھیے ہوتا، معلوم ہوتا، یہ اب یہ مفروضہ ہے کہ کسی نے آنا تھا. تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں کیک بناتی. I would have baked. اب have آ گیا اس کے ساتھ ورب کی تیسری فارم. بیک ہے BAKE، بیک ہے پکانا، کیک وغیرہ بنانا. بیکری سے متعلق چیزوں کو بنانے کے لیے بیک کا ورب استعمال کیا جاتا ہے، پکانا، بنانا. تو اب اس کی تھرڈ فارم یوز ہوئی بیکڈ. I would have baked a cake. میں کیک بنا لیتی، پکا لیتی. If I had known، اگر مجھے معلوم ہوتا you were coming، کہ آپ آ رہے ہیں. اب were coming تو آ رہے تھے، لیکن جب دیکھیے ہم اپنی زبان میں بات کریں گے تو ہم ایسے ہی بولیں گے کہ آپ آ رہے ہیں، حالانکہ یہ ماضی کا ہے. تو بات ہے ماضی کی. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں کیک بناتی. یہ دیکھیے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں کیک بناتی. یہاں پر بھی دیکھیے ہوتا اس بات کا اظہار کر سکتا ہے کہ اگر ماضی میں کچھ اور ہوتا تو کیا ہوتا. دیکھیے یا ماضی میں یہ ہوتا تو یہ ہوتا. دو سچویشن اکٹھی ہیں. اس کا پہلے استعمال میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ماضی کا ارادہ اور وہ پورا نہ ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی. یعنی ماضی کا ارادہ جو پورا نہ ہوا اور اس کی وجہ. تو ماضی کا ارادہ تھا پہلے حصے میں اور پھر بٹ کے ساتھ اس کے نہ پورے ہونے کی وجہ تھی. اب یہاں پر کیا ہے؟ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی مفروضہ تھا لیکن وہ پورا نہ ہوا، وہ پورا ہو جاتا تو پھر یہ کام بھی ہو جاتا.
इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसे याद रखना है। ये देखिए यही बात इंग्लिश में है। वुड हैव कैन एक्सप्रेस, ये जाहिर कर सकता है व्हाट वुड हैव हैपेंड, कि क्या होता इफ समथिंग एल्स हैड बीन डिफरेंट इन द पास्ट, अगर माजी में कुछ मुख्तलिफ होता। देखिए अब ये मुख्तलिफ हुआ कि वो आ रहे हैं, इसका पता होता इससे तो ये केक बनाती। अब उसको पता नहीं था, उसने केक नहीं बनाया था असल में। चलिए अब इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं। ये देखिए, इफ आई हैड नोन इट वॉज योर बर्थडे आई वुड हैव बॉट यू अ गिफ्ट। ये देखिए, फर्ज कीजिए दोनों सहेलियां हैं और एक सहेली दूसरी को कह रही है कि अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारी बर्थडे है तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले लेती या तुम्हें गिफ्ट खरीद कर देती। ये देखिए, अगर मुझे मालूम होता कि ये आपकी सालगिरह है तो मैं आपको एक तोहफा खरीद देती। ठीक हो गया। अब देखिए, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे मालूम होता, इट वॉज, कि ये थी बर्थडे। अब ये थी बर्थडे, लेकिन हमारे लिए ये बनेगा अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी ये बर्थडे है तो फिर क्या होता, आई वुड हैव। अब ये किया होता इसने, अब ये है बाय, आई वुड हैव बाय, लेकिन बाय इस्तेमाल नहीं होगा हैव के साथ, इसके साथ इस्तेमाल होगा बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म BOUGHT, बॉट। मैं खरीद चुकी होती या खरीदा मैंने, मैं खरीदती आपके लिए गिफ्ट। ठीक है, आपको तोहफा खरीदती। चलिए एक मिसाल और देखते हैं। देखिए, इफ आई हैड नोन द मीटिंग वॉज कैंसल्ड, अगर मुझे पता होता, मालूम होता कि मीटिंग कैंसिल हो गई है, आई वुड हैव स्टेड होम, मैं घर में ही कयाम करता, रुक जाता। ये देखिए, अब चूंकि ये लेडी है तो हम रुक जाती बोल सकते हैं। ये देखिए, अगर मुझे मालूम होता कि मीटिंग मुलाकात को ही कहते हैं, मनसूख हो गई है, देखिए है, तो मैं घर ही रहती, यानी घर में ही रुक जाती। तो आपने देखा कि अगर मुझे ये पता होता तो फिर मैं ये करती। ये है माजी के मफरूजे के हालात, उसको जाहिर इस तरह से करना है वुड हैव के साथ। चलिए एक मिसाल और देख लेते हैं। अब ये लड़की है, ये कहती है इफ आई हैड नोन यू नीडेड हेल्प, अगर मुझे पता होता कि आपको मदद की जरूरत है। देखिए, हालांकि नीडेड है, जरूरत ही है, लेकिन जुमले की सेंस मफहूम ऐसे बनेगा, अगर मुझे पता होता कि आपको मदद की जरूरत है, आई वुड हैव अराइव्ड अर्लियर, कि मैं जल्द पहुंच जाती। देखिए, अगर मुझे मालूम होता कि आपको मदद की जरूरत है तो मैं पहले पहुंच चुकी होती या पहुंच जाती, एक ही बात है। यानी ये काम इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसको पता नहीं था, इसे मालूम नहीं था, इसलिए ये काम नहीं हुआ। तो ये भी मफरूजा है माजी से मुतल्लिक। देखिए, जुमले के दो हिस्से, इफ आई हैड नोन यू नीडेड हेल्प, उसके बाद आई वुड हैव के साथ आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसके बाद जुमला आपने मुकम्मल कर लेना है। चलिए अब वुड हैव का तीसरा इस्तेमाल, रिजल्ट क्लॉज ऑफ ए पास्ट अनरियल कंडीशन। इसको भी समझते हैं हम जुमले से। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये लड़का है, कहता है अगर मैं ज्यादा मेहनत से पढ़ता तो इम्तिहान पास कर लेता। अब देखिए, ये है रिजल्ट क्लॉज, कि इसमें यहाँ पर नतीजा निकला। नतीजा क्या निकला कि वो एग्जाम पास कर लेता, लेकिन अनरियल गैर हकीकी शर्त है इसमें। और गैर हकीकी शर्त क्या है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, कि मैं ज्यादा मेहनत करता। देखिए, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर। अब यहाँ पर देखिए, नोट कीजिए, यहाँ पर इफ का इस्तेमाल है, इफ के बाद कोमा और फिर आप अगला जुमला लगा देंगे उसी तरह जिस तरह आप दूसरे वाले यूज में लगाते आए हैं। लेकिन यहाँ पर पहली चीज शर्त वाली बन गई, इफ, कि अगर ये होता, उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन, उसके बाद फिर जुमले का दूसरा हिस्सा वैसे ही है। तो ये है अगर मैं ज्यादा मेहनत से पढ़ता तो इम्तिहान पास कर लेता। ये देखिए, वुड हैव तीसरे मशरूत जुमले के नतीजे की शिक में इस्तेमाल होता है, अगर और फिर, अगर ये होता तो ये हो जाता। ये बयान करने के लिए माजी में क्या होता अगर माजी का कोई मुख्तलिफ वाक़या पेश आता, कि माजी में ये मुख्तलिफ वाक़या है कि वो अगर ज़्यादा सख्त मेहनत करता है, ज़्यादा पढ़ता, असल में उसने ज़्यादा नहीं पढ़ा इसलिए वो पास नहीं हुआ, तो उसने ज़्यादा पढ़ता तो वो पास कर लेता। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन घबराइए नहीं, हम कुछ और मिसालों से इसको मजीद समझते हैं। ये देखिए, इफ आई हैड, देखिए इफ आ गया, इफ आई हैड बुक्ड द फ्लाइट अर्लियर, क्या मतलब, ये देखिए, ये अब लड़की है, क्या कहती है, कहती है कि अगर मैं फ्लाइट पहले ही बुक कर लेती, आई वुड हैव गॉटन अ चीपर टिकट,
मुझे सस्ता टिकट मिल जाता। देखिए अगर मैं ये कर लेती तो ये हो जाता, और क्या कर लेती, इफ आई बुक्ड द फ्लाइट अर्लियर। नाज़रीन आपको पता ही है कि फ्लाइट्स आप जितना पहले बुक करेंगे, वक्त से पहले, वक्त से बहुत पहले, तो चांसेस है कि आपको सस्ता टिकट मिल जाए। लेकिन आप जितना ऑन टाइम करेंगे, करीब करेंगे अपनी फ्लाइट के, अपने प्लान के मुताबिक, तो टिकट आपको महंगा पड़ सकता है या नॉर्मल रेट पर मिल सकता है। लेकिन पहले बुक कराने में ये फायदा है कि आप बहुत पैसे बचा सकते हैं, कि आप बहुत बचत कर सकते हैं। इसलिए ये अक्लमंदी है कि आप फ्लाइट पहले से ही बुक करें। हालांकि उसमें रिस्क भी है कि अगर आपका इरादा चेंज हो जाए तो फ्लाइट कैंसिलेशन के या फ्लाइट को चेंज करने के पैसे भी देने पड़ते हैं। खैर, अब जुमला देखिए इफ के साथ। इफ आई हैड बुक्ड द फ्लाइट अर्लियर, बुक का मतलब बुकिंग कराना, द फ्लाइट अर्लियर पहले ही फ्लाइट की। आई वुड हैव गॉटन, आई वुड हैव देखिए, और गेट है वर्ब जिसका मतलब है हासिल करना, उसकी तीसरी फॉर्म है गॉटन। तो गॉटन और चीपर, सस्ता टिकट। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। इफ वी हैड इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी वी वुड हैव मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। ये देखिए ये दोनों बात कर रहे हैं। तो लड़की इसको कह रही है, हो सकता है ये कुलीग हो, ऑफिस में साथ काम करता हो, तो ये कह रही है इसको कि अगर हमने इन्वेस्ट किया होता उस कंपनी में तो क्या होता, वी वुड हैव मेड, मेक है बनाना, उसकी थर्ड फॉर्म मेड, हम बनाते, अ ह्यूज, ह्यूज कहते हैं बहुत ज्यादा, जैसे बिग है, बिग जैसा ही वर्ड है, बजाय बिग कहने के आप ह्यूज ही बोल सकते हैं। ह्यूज प्रॉफिट, मुनाफा। देखिए अगर हम उस कंपनी में सरमाया करी करते, यानी इन्वेस्टमेंट करते, तो हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता। देखिए अगर इफ़ वी हैड इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी, और फिर कोमा, और फिर जुमले का दूसरा हिस्सा जिसमें वो कह रहे हैं कि क्या हो जाता। तो ये है मासी समतलिक ऐसे हालात कि जिसमें जो वैसा नहीं हुआ, अगर वैसा कर लेते तो फिर हमें नतीजा उसका मिलता, उसका रिजल्ट मिलता। किस तरह से, देखिए यहाँ पर रिजल्ट कैसे मिलता कि ह्यूज प्रॉफिट होता, ज़्यादा मुनाफा होता। लेकिन क्या करते, अगर वो इन्वेस्ट करते, तो ये है मफरूज़ा लेकिन माजी से मुतल्लिक, और उसका नतीजा मुनाफा। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। इफ द टीम हैड ट्रेन्ड मोर दे वुड हैव वन द चैंपियनशिप। ये देखिए इफ द टीम हैड ट्रेन्ड मोर, ये देखिए अगर टीम ज्यादा तरबियत देती तो वो चैंपियनशिप जीत जाते। अब ये वो हैं वो शब्द। तो अगर टीम हैड ट्रेन्ड मोर, अगर टीम ज्यादा तरबियत देती, अब ये कोई स्पोर्ट्स की टीम है जो ज्यादा तरबियत देती, तो ये लोग यानी वो लोग, वो, अब यहाँ पर हमें तो पता है ये है, लेकिन इंग्लिश जुमले में वो, दे वुड हैव वन द चैंपियनशिप, वो चैंपियनशिप जीत जाते। इफ द टीम हैड ट्रेन मोर, अब ये है पहला शर्त वाला जुमला, माजी से मुतल्लिक, माजी के हालात का। अब ये मफरूज़ा हो गया, ये हुआ तो नहीं है, हम फर्ज कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता, दे वुड हैव वन द चैंपियनशिप, वो चैंपियनशिप जीत जाते। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट क्लास ऑफ ए पास्ट अनरियल कंडीशन, इस तरह के जुमलों में वुड हैव का इस्तेमाल कैसा है। आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगे। जैसा कि दूसरा हिस्सा देखिए, ये सेम ही है, दे वुड हैव वन द चैंपियनशिप, ये इसी तरह से ही आ रहा है। वुड हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हो चुका होता, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे हो जाता। लेकिन उससे पहले इफ के साथ आपने जुमला बनाना है, लेकिन पास्ट टेंस में। चलिए अब वुड हैव का एक और इस्तेमाल देखते हैं। चौथा इस्तेमाल वो है अदर यूजेस, यानी और मुख्तलिफ यूजेस हैं इसके, और इस्तेमाल भी हैं। जैसा कि देखिए, शी वुड हैव बीन वेरी अपसेट टू हियर द न्यूज़, मतलब क्या हुआ कि वो खबर सुनकर बहुत परेशान हो जाती। ये देखिए अब ये दूसरा हिस्सा ही है असल में, जो हमने पहले जुमले पढ़े उनका ये दूसरा हिस्सा ही है। ये देखिए वुड हैव के साथ आपने तीसरी फॉर्म लगानी है। अब अपसेट की पहली फॉर्म भी यही है और तीसरी फॉर्म भी यही है अपसेट की, ये एक वर्ब है। अपसेट का मतलब है परेशान होना। टू हियर, सुनकर, द न्यूज़, खबर। अब यहाँ पर नाज़रीन बताते चलें, अंग्रेज लोग इसको न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ बोलने वाली इंग्लिश में जब भी आप अंग्रेज़ों को सुने तो वो न्यूज़ नहीं बोलेंगे, वो न्यूज़ बोलते हैं, न्यूज़। अगर आपकी उनसे बातचीत हो तो आप ज़रूर नोटिस कीजिए कि वो इसी तरह से ही बोलेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग न्यूज़ भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग न्यूज़ को न्यूज़ बोलते हैं। चलिए ये देखिए,
وہ خبر سن کر بہت پریشان ہو جاتی. She would have been very upset. اب یہ would have been والے جملے، ناظرین ایسے جملے جن میں been استعمال ہوتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا رکھے ہیں اپنے ٹینسز میں. ہمارے ہوم پیج پر پلے لسٹ نمبر 2 جو ایک شارٹ کورس کی پلے لسٹ ہے 5 دن میں انگلش سیکھنے والی، اس میں تمام ٹینسز ہم نے پڑھا رکھے ہیں. اسی طرح کورس نمبر 1 میں بھی ہم نے تمام ٹینسز پڑھا رکھے ہیں، اور ایسے ٹینسز جن میں been یوز ہوتا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا رکھا ہے. اب یہاں دیکھیے would have ماضی میں ہونے والی کسی چیز کے بارے میں مضبوط یقین یا منطقی کٹوتی کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں پر یہ مسٹ ہے، ایسا ہوتا ضرور ہوتا، لیکن ماضی سے متعلق ہو گیا. چلیے ناظرین ایک اور مثال دیکھتے ہیں سمجھنے کے لیے. یہ دیکھیے he would have been promoted if he had completed the project on time. اب یہ دیکھیے یہ بھی جیسا ہم نے تیسرا اس کا استعمال پڑھا تھا اسی طرح کا ہی ہے، لیکن اس میں کیا کیا کہ if والے پارٹ کو بعد میں لگا دیا، تو اس کا یہ بھی استعمال ہے. اب دیکھیے اتنا غصے میں ہے، کیوں ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ اس کی پروموشن ہو جاتی اگر اس نے پروجیکٹ کو ٹائم پر مکمل کیا ہوتا، تو ٹائم پر مکمل نہیں کیا اس لیے اس کی پروموشن نہیں ہوئی، اس لیے غصے میں ہے. یہ دیکھیے اگر وہ وقت پر پروجیکٹ مکمل کر لیتے تو اسے ترقی مل جاتی. ٹھیک ہے، دیکھیے اگر وہ وقت پر پروجیکٹ مکمل کر لیتا تو اسے ترقی پروموشن مل جاتی. He would have been promoted، اس کی پروموشن ہو جاتی. یہ دیکھیے been have been والے جیسا کہ آپ کو بتایا ٹینسز ہم نے پڑھا رکھے ہیں. آپ ضرور دیکھیے ہمارے کورس نمبر 1 کے لیسنز جس میں یہ ٹینسز موجود ہیں. He would have been promoted، پروموشن اس کی ہو جاتی اگر he had completed the project on time. چلیے ایک اور استعمال دیکھتے ہیں. They would have won match if the star player had not gotten injured. یہ دیکھیے کہا جا رہا ہے وہ میچ جیت جاتے اگر ان کا سٹار کھلاڑی زخمی نہ ہوتا. یہ دیکھیے وہ میچ جیت جاتے اگر ان کا سٹار کھلاڑی زخمی نہ ہوتا. یہاں پر they would have won the match. اب would have won یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ ہو جاتا if اگر کے ساتھ their star player had not gotten injured، اگر ان کا star player انجر نہ ہوتا. اب had not دیکھیے پھر had اور not ان دونوں کو ملا دیا اور hadn't کر دیا. hadn't not کا او اڑا دیا اور apostrophe کو ایک ساتھ not کو جوڑ دیا تو hadn't بن گیا. hadn't had not کو hadn't بولنے میں بھی یہ hadn't ہی ہوگا. get ہے حاصل کرنا، لیکن get کی تیسری فارم gotten ہے. اب یہاں پر حاصل کرنا نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا مل گئی، ہو گئی. کیا ہو گئی؟ انجری مل گئی. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زخم مل گیا، ہم کہیں گے زخمی ہو گیا. انگلش میں ایسے ہے، لیکن ہمارے اردو اور ہندی میں مفہوم اس طرح سے بنے گا کہ زخمی ہو جانا. if he hadn't وہ نہ ہوتا، gotten injured زخمی، کھلاڑی زخمی نہ ہوتا. چلیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین ایک اور مثال. I would have visited Paris last summer but my flight was cancelled. یہ دیکھیے یہ لڑکی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ I would have visited Paris last summer کہ اس نے پیرس کا وزٹ کیا ہوتا، یہ گئی ہوتی پچھلے سمر میں، پچھلے موسم گرما میں، یعنی گزشتہ موسم گرما میں. بٹ لیکن کہتی ہے my flight یعنی اس کی فلائٹ was cancelled منسوخ کر دی گئی. یہ دیکھیے میں گزشتہ موسم گرما میں پیرس گئی ہوتی لیکن میری فلائٹ منسوخ کر دی گئی، was cancelled. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ بھی ایک استعمال ہے، یہ ہے ادر یوزز. مزید استعمال would have کے I would have visited Paris، یہ پھر ایک اظہار کیا جا رہا ہے خواہش کا کہ یہ ہو جاتا لیکن نہیں ہوا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے، میں گزشتہ موسم گرما میں پیرس گئی ہوتی لیکن میری فلائٹ منسوخ کر دی گئی. تو امید ہے ناظرین آپ کو would have کے چاروں استعمال سمجھ میں آ گئے ہوں گے. کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو would have کے چاروں استعمال سمجھ میں آ گئے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی ٹاپک ہو جو آپ سمجھنا چاہتے ہوں، جس میں آپ مزید دلچسپی رکھتے ہوں، ہمیں ضرور لکھیے. ہم پوری کوشش کریں گے اس پر بھی لیسن بنا کر آپ کی ہیلپ کی جائے. ناظرین جیسا ہم کہتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ جو سبق کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور انگلش سیکھ رہے ہیں، اور جنہوں نے آلریڈی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا بھی شکریہ.
جو ہمیں ریگولر کمنٹس کرتے ہیں، ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار بھی رہتا ہے۔ مزید سبق کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جیسا ہم کہتے ہیں جتنا آپ سبسکرائب کریں گے اتنا ہی ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اسی طرح ہم اچھے لیسنز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ لائک کرنا مت بھولیے گا، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا آپ کو ہمارے سبق پسند آ رہے ہیں، اور جتنا آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں گے تو سبھی کا اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اچھے لیسنز ہیں، سبھی کا ان سے فائدہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے ہم آپ سے اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔